کہہ سکتا. اس کا یہ مطلب نکالتے ہیں. استغفر نکالو یار، یہ آپ لوگ اور جو بھی سر ایک بات کر منٹ رہے ہو آصف بھائی، ایک پلیز منٹ آصف بھائی، ایک منٹ میوٹ لگائیے گا. عبد المنور صاحب، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی کو میں آپ کو شراب تحفے میں دے دوں 1 بوتل، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شراب پیتے ہیں. پی یا نہیں یا پی، وہ کہاں گئی ہے؟ جی یا پی ہے یا نہیں پی، وہ کہاں گئی ہے؟ آپ کا او نالج تھوڑا کم ہے بھائی. آصف بھائی 1 منٹ، یا آپ بات کر لیں یا مجھے کرنے دیں بھائی. جی آپ بات کریں عابد بھائی. آصف آپ بیٹا آپ لگا لو، میوٹ لگا لو میرا بچہ. جی جی اچھا منور صاحب بتائیں، اگر میں آپ کے گھر پہ 4 بوتلیں شراب کی لے آؤں تحفے کے طور پہ، تو اس کا مطلب ہے آپ شراب پیتے ہیں. نہیں، بالکل نہیں، آپ ثابت ہاں نہیں تو کر سکتے. پھر اچھا، تو پھر یہاں پہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ جو وسلم نعوذ باللہ شراب سیالوی پیتے صاحب تھے؟ نے باتیں کی ہے نا، اور وہ سیالوی تو صاحب کو چھوڑے، ابھی سیفی صاحب کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. سیالوی صاحب نے تو اس قسم کی بات نہیں کی، ان کی اور بات تھی، شراب کے اوپر رہے. نہیں، آپ ثابت نہیں کر سکتے. زنی مولوی جو بھی تو بولتے ہو کر تو کے سچ تو دکھائیں نا نہیں ہوتا یار، ہے نا. ثابت کریں نا، کر کے دکھائیں، ہم؟ ثابت کر کے دکھائیں جی. دکھائیں اپنے سیالوی کو، اپنا ثابت کریں. کیوں غائب ہو گیا ہے؟ او سر سیالوی صاحب کو چھوڑے، پہلے اعظم سیفی کیوں اپنے ہی بندے کو تو کلیئر ہجرا کروا بن لینا. گیا ہے؟ ہم تو اپنے وہ بندے تو کو آپ کلیئر کر لیں گے، ہجرا بن وہ گیا چھوڑیں ہے، آپ. ہجرا او بن گیا منور ہے. صاحب، سیالوی جو سیفی صاحب نے جو کہا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شراب پیتے تھے، یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بتائیں ذرا. چلو بتائیں اس کی ویڈیو، کس کی؟ جو اپنا سیفی کو کہتے ہیں اپنا. نہیں تو جو ابھی آپ جو ہے پہلے اس کی دلیل دے رہے تھے کہ ان کو تحفے کے طور پہ آئی، آپ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں آپ کو اس بات کا نہیں پتا یا آپ نے نہیں سنی ہوئی؟ آپ قسم میں اٹھا کے بتا سکتے ہیں. میں کہہ دوں گا، قسم کھا کر کہہ دوں گا. کیا کیا کہہ دیں گے؟ حضور کو اپنا شراب کے تحفے آئے تھے. نہیں یہ بات نہیں ہے. آپ نے کہا اعظم سیفی کی ویڈیو لگائیں، تو آپ اس بارے میں قسم کھاتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ اعظم سیفی نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی. کیا کیا اس نے بات؟ بتائیں مجھے. تو آپ یہاں پہ دلیل کس چیز کی دے رہے ہیں کہ تحفے میں آئی یا یہ ہوا؟ پھر دلیل کس چیز کی دے رہے ہیں آپ؟ آپ بتائیں نا، جو اپنا سیفی نہیں پر آپ الزام نے، لگاتے ہیں. آپ جو الزام لگاتے ہیں، الزام لگا رہا ہوں میں اعظم سیفی پہ، الزام لگا رہا ہوں. جی آپ الزام لگا رہے ہیں حضرت سیفی پر. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ہے قادیانیت کا اصل چہرہ، کہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی طرح کہ رے خدا کا نام. ایسے جھوٹے ہیں یہ، ایسے بدبخت لوگ ہیں یہ. بتائیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کیا اپنا جھوٹ بولا ہے؟ بتائیں مجھے. میں گنوانے شروع کروں؟ گنوانے شروع کروں؟ ٹھیک ہے. گنوانے شروع کروں؟ جی ہاں وہ جی. پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے بتائیں، آپ اچھا بتانا پڑیں چلے گے اب آپ. چلے، میں گنوانے شروع کر دیتا ہوں جی، گنوانے شروع کر دیتا ہوں. عابد بھائی السلام ٹھیک ہے علیکم. عابد بھائی، جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد بھائی، یہ جو ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تحفے میں شراب دے دی گئی، اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو پھر اس کا کیا کیا؟ وہ اسی حدیث میں، کیا ضروری نہیں کہ ہم بتا دیں کہ کیا کیا اس کا؟ کیونکہ جی لوگ یہاں بالکل، پر میں جی بتا سمجھ رہے دیتا ہیں. ہوں. اسی انہوں نے نے حرام کہا، قرار دیا کہ تمہیں پتہ انہوں نہیں نے ہے اس کو کہا حرام کہ بتا حرام دیا. ہے، تو اس بندے نے جو لے کے آیا تھا دوسرے چلو بندے کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کو میری بیچ بات آؤ. سنو. ایک پیر منٹ آپ سن لو، اشکانی، آپ سن لو، میری ایک بات منٹ سنو، سنو پہلے. پیر آپ اشکانی صاحب پہلے کو سن لو جواب نا. دے دیں. او منور صاحب آپ پہلے سن لو نا، پیر پہلے سن اشکانی لو. صاحب کو جواب وہ دے دیں. آدمی کہتا ہے دوسرے کو کہ جاؤ اس کو بیچ آؤ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس کا پینا حرام ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے. اس نے اسی ٹائم وہاں پہ بہا دی،
اس کو تھیلے کو خالی کر دیا, مٹکے کو توڑ دیا, مٹکا تھا یا مشکیزہ تھا جو بھی تھا اس کو توڑ کے وہ آپ وہاں پہ اس کو بہا دی. ثبوت نہیں یہ ہے دے وہاں پہ سکتے لکھا بھائی ہوا. جان, پیر اسکانی صاحب کو جواب دیں. اور میں نے دے دیا ہے. اب نہیں جو آپ نے آپ نے پوچھا دیا تھا, نہیں. اب گنتے جائیں جی, اب گنتے جائیں, جھوٹ گنتے جائیں جی مرزا غلام قادیانی کا. نہیں, پیر مرزا اسکانی غلام صاحب کو جواب قادیانی, دیں بھائی مرزا جان. غلام قادیانی روانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 600 اور 601 اور جو ہے اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الافسانی کی انہوں نے محدث کا لفظ لکھا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر. مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں, انہوں نے نبی کا لفظ لکھا ہوا ہے. ہلو, یہ جھوٹ بولا مرزا غلام قادیانی میری نے. بات سنو اگر نا. مکتوبات مجدد جی الافسانی اس کا صاحب حوالہ کو لکھوائیں, جواب دیں. حوالہ لکھوائیں. جی روانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 600 اور 601, باجی 600 باجی, and جی 601. چلیں اب اس یہ کو جو انہوں بندہ نے آپ ایک ٹھیک ہے. جھوٹ بات ثابت کر کیا, رہا ہے بتائیں نا, آپ. ٹھیک ہے, اس اچھا کو پوچھیں آگے نہیں کہ نہیں آگے اس نے آگے بھی جھوٹ سن لینا. اپنے اعلیٰ حضرت کی منور شادی صاحب کی اب تھی. ان کو اوے ذرا ابھی میرے اعلیٰ حضرت نہیں, میوٹ ابھی لگائیے پہلے گا. اس کا جواب دینا. میرے مشرق, تو ان کو اپنے ذرا اعلیٰ میوٹ حضرت لگائیے کی گا شادی سسٹر. کرواتی ہے اپنا اے، ایک خسرے دے نال. ہاں؟ کیا کیا تو کہا آپ نے؟ اپنا اعلیٰ حضرت دی شادی کروائی ہے خسرے دے نال. حوالہ کدھر ہے؟ لگاؤ حوالہ یہاں پہ, اپنے لگاؤ پہلے اس کا حوالہ. بتا دینا, کتاب پہلے وچ منور پوچھ. بھائی ان کا بتائیں نا اس حوالے کا. ٹھیک ہے, اے باجی اگلے دن تواڈے میر صاحب دے نال تواڈی بحث ہوئی ہی جی کہ نہیں ہوئی اور ہی؟ منور صاحب مرزا جی صاحب جی دے ہوئی جھوٹ سی. تے پہلے سن لو وہ نا, ہاں جی. کوئی 15-20 منٹ جھوٹ میری سنا گل لین دو سن, وہ نا. میری اور گل مرزا سن. صاحب دے پہلے, سسٹر اس کو میوٹ لگائے ذرا, اس کو میوٹ لگائے. ہاں, اب اگلا لفظ جو ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہوا ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں کہ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 142 پہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ آیا ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے, یعنی کہ آسمان کا لفظ موجود ہے, لیکن دوسری کتاب میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی حدیث کے اندر آسمان کا لفظ ہی نہیں ہے, کسی بھی حدیث کے اندر آسمان کا لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی مرزا صاحب کا جھوٹ ہے. اب اور بھی سناتا ہوں جی. اس کے آگے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے. ایک جگہ پہ یہ فرماتے ہیں اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں روانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 464, مسیح ابن مریم کی آخری زمانہ میں آنے کی قرآن پاک میں پیشن گوئی موجود ہے. یہ جھوٹ ہے یا وہ والا جھوٹ ہے؟ ایک جھوٹ ہے مرزا صاحب کا. پھر اس کے بعد مرزا غلام قادیانی صاحب کہتے ہیں جی کہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 324 کے حدیث صحیحہ میں آیا ہے کہ جو عیسیٰ آئے گا اس کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی اور اس میں اس کے 313 صحابہ کا نام درج ہوگا. بالکل جھوٹ, سفید جھوٹ, پکا جھوٹ, کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے. پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ نمبر 382, ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, یعنی ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور اس کا نام کاہن تھا, یعنی کہ کرشن. بالکل جھوٹ, سفید جھوٹ. ایسا نہ کوئی سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اور نہ ہی کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا جواب دیا. چیلنج ہے کہ احادیث کی کتب میں سے کوئی حدیث ایسی نکال کے لے آؤ. پھر مرزا صاحب لکھتے ہیں روانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 337, خاص کر وہ خلیفہ جس کے بارے میں ذکر آیا ہے بخاری کے اندر کہ خلیفۃ اللہ المہدی, یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے, خاص کر وہ خلیفہ جس
की निस्बत बुखारी में लिखा हुआ है, लेके आए बुखारी में से ये हदीस जिसमें लिखा हुआ हाजा खलीफतुल्लाह अल महदी, लेके आए, झूठ बोला मिर्जा साहब ने इमाम बुखारी के ऊपर। अब जी आगे सुन मुनव्वर लें। साहब अभी आबिद भाई इनको ये हवाले दे दें। हाँ जी मुनव्वर भाई क्या फरमाएंगे मिर्जा साहब के बारे में? जी मुनव्वर भाई। मुनव्वर भाई मिर्जा साहब के झूठ सामने पेश किए गए हैं, क्या फरमाएंगे इसके ऊपर? मुनव्वर भाई अपना म्यूट हटाएं। हकानियात साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी बग्स अस्सलाम वालेकुम नहीं, वरहमतुल्लाहि अब वबरकातुहू। क्या हुआ, शराबों में रोशनी नहीं रही मुनव्वर साहब की? मुनव्वर अब साहब शराबों में भाई रोशनी नहीं आबिद रही। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह आबिद भाई। जी जी अभी तो जी मैं फरमाइए। शुरू हुआ हूँ, मैं तो 200 झूठ मिर्जा साहब के बता सकता हूँ यहाँ पे गिन के। अभी पहले इनकी तस्दीक तो करवा लेना, अभी उनकी बोलती बंद हो गई है। आई थिंक उनकी रूह प्रवास कर गई है। परवाज कर गई, लगता तो ऐसे ही है। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनकी रूह फूंक मारे पीसतुल्लाहि व बरकातुहू। छापा मार। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी आ गए हैं वापस आ गए हैं। ये सांसें जी चल रही हैं, छापा मार ने छापा मार दिया है जी। सांसें जी चल रही हैं, मुनव्वर जी, साहब। सांसें- जी मुनव्वर भाई इन्होंने जो झूठ साबित सामने रखे हैं इनके बारे में क्या फरमाएंगे? जी जी बात करें, मैंने अपना म्यूट खोल लिया है। जी म्यूट आपका खुला है, अब बात जी करें। बाजी मुझे नजर नहीं आता, आपको मुझे म्यूट नहीं करना चाहिए था। चले मैंने नहीं आपको म्यूट किया, तो अब मैं ध्यान रखूंगी आपका। जी आपके किसी बंदे ने म्यूट किया मुझे। मॉनिटर ने किया है, हाँ जी होस्ट ने किया। हाँ ठीक है, अब बात करें। चलो जी वो तो ठीक हो मुनव्वर गया। भाई अभी इन्हों मैंने झूठा दे जो बारे हदीस- में दस दो वो पहले, फिर अगे बढ़ने हैं मजीद। जी ये जो मिर्जा साहब के झूठ मैंने आपको बताए हैं, आपने सुने बाजी हैं? आपने अपना खुद अपने अल्फाज में बोला हुआ है कि अपने जो खत्म नबूवत के मुजाहिद है ना, मैं इनको अपने साथ में नहीं लेकर चलूंगी, मैं कुत्ते किसी को लेकर जाऊंगी। वो मैंने कहा था जो नाम नेहाद खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, जो गालियां जी, निकालते हैं, ये जो इस अभी तरह की बात कर करते रहे हैं, हैं ना, उनके लिए, ये हर एक वही के लिए तो बंदा नहीं है। कहा था मैंने मुनव्वर भाई। नाम नहायत बंदा ही है। मुनव्वर भाई नाम ने आज से मुराद था। नाम नेहाद से मुराद होती है एक कि मिनट जो आपा अपने आप आपा पर एक मिनट ज़ाहिरी मुझे इनको बाधा होती एक्सप्लेन है। करने दे मुझे। देखें मुनव्वर भाई, आप भी कहते हैं कि खत्म नबूवत पे हम यकीन रखते हैं, लेकिन आप कहते हैं उसके बाद मिर्जा साहब नबी आए और क़यामत तक नबी आते रहेंगे। तो ये आप नाम ने खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, इसलिए ये इन्होंने आप लोगों के बारे में कहा था, क्योंकि आप भी तो खत्म नबूवत पे यकीन रखते हैं। जी हम तो रखते हैं बिल्कुल। ठीक है, देखो यकीन रख के भी आप कहते हैं नहीं, कि आप नबी आए हैं और नीतो क़यामत भाई- तक नबी आते रहेंगे। तो नीतो इन्होंने भाई आपके इनसे बारे में पूछे फरमाया कि था। वो मिर्जा साहब के झूठ जो हैं वो झूठ हैं या नहीं आप है, वो बाजी पूछे से जरा इनसे। अपना अकीदा पूछें। भाई और मुझे मुनव्वर ये बताएं कि साहब वो मिर्जा साहब बाकी की जो जाने बात हम हुई है, उसके जाने बारे हम में पूछ बताएं ना लेंगे मुनव्वर उनसे। भाई। आप बताएं कि ये जो मिर्जा साहब ने झूठ बोले हैं इनका क्या करना कौन है से आप? झूठ बोले हैं? आपने खुद ही तो कहा था कि बताएं। मुनव्वर भाई आप भूल गए, आपने खुद नहीं कहा कि बताएं मुझे। पहले आप यहाँ तक रुक जाएं, यहाँ से आप बात क्लियर करें, फिर आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर भी। फिर से पढ़ दूं मिर्जा मुनव्वर जी, साहब, दोबारा मिर्जा पढ़ ले, साहब के दोबारा झूठ पढ़ ले। फिर से पढ़ दूं? जी। चले दोबारा पढ़ देता हूँ। यार एक दफा तो वापस आ गए आबिद भाई, दूसरी दफा का कोई गारंटी नहीं है। छापा मार है, इधर ले आएगा। छापा मार है यहाँ पर। आबिद भाई चले, अगर ये कहते हैं दोबारा पढ़ते हैं, चलो। छापा मार दोबारा पढ़ने ये लगा हूँ। मुर्दों को जिंदा करते हैं। जी आबिद भाई दोबारा बोल मेरे- रहे। जी दोबारा एक एक दोबारा करके पढ़ पूछेंगे देता ना हूँ। तो फिर सही रहेगा, फिर वो भूल जाते हैं कि कितने हैं।
चले चले पहले यहाँ से शुरू हाँ जी, कर पहला लेता हूँ कि पूछ के मिर्जा फिर आप कहें कि आगे बढ़े जी। हाँ, मिर्जा साहब कहते हैं रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 324, हदीस सहिया में आया है कि जो ईसा आएगा उसके पास एक छपी हुई किताब होगी और उसमें उसके 313 सहाबा का नाम दर्ज होगा। ये हदीस दुनिया की किस हदीस की कुतुब में है मौजूद, लेके आए। अगर नहीं ला सकते तो ये मिर्जा साहब ने झूठ बोला, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोतान लगाया। जी मुनव्वर साहब बताएं, ऐसी कोई हदीस मौजूद है? नहीं, चलो एक सफा पहले पढ़ें या 2 सफ़े आगे पढ़ें? चले जी, 2 अच्छा। सफ़े आगे पीछे पढ़ लें, 2 सफ़े पीछे पढ़े आबिद भाई, 2 सफ़े आगे पढ़ के 2 सफ़े पीछे पढ़ ले। मैंने मुनव्वर साहब पढ़ और भी मेरी देने गल हैं तो सुनो, जहाँ पे मेरा ये पुत्र पर्ची ना लेके अच्छा। आ। अब पर्ची नहीं, अच्छा मुनव्वर पर्ची भाई, नहीं, आबिद भाई, मैं आबिद पढ़ भाई, भी देने नहीं। आबिद भाई, आबिद भाई पढ़ दे, गिला तो खत्म होगा ना, कम से कम बाजी हमें ये भी समझ पर्ची आएगी लेकर कि आया आगे है। पीछे और आगे से क्या मुनव्वर होता है। आप एक मिनट, नबूवत का मुनव्वर मुजाहिद भाई, पर्ची लेकर आया है। मुनव्वर भाई, ओ मैं पर्ची नहीं लेके आया, मेरे और पास पर्ची लेके आया आपने मेरा पुत्र है। मेरा पुत्र ओ तो मुनव्वर पर्ची साहब आप तो है ही मुनाफिक। मिर्जा साहब कहते हैं कि जिसने मेरी किताबें 3 दफा नहीं पढ़ी वो मुनाफिक है, मुशरक है, जिन्हें वो मुनाफिक है। अब मुनव्वर साहब पहले ये बताएंगे कि ये मुनाफिक है या नहीं है। इन्होंने मिर्जा साहब की किताबें 3 दफा पढ़ी हैं। इन्हें अल्लाह ताला की शादी कराई मूसा सुहाग दे नाल। ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕਾ ਗੱਲ ओ कर मुनव्वर लेना। साहब एक अन्य बंदे नाल नहीं गल कर सकदा। काजी यार मोहम्मद कहता है, काजी यार मोहम्मद कहता है कि मिर्जा हाँ जी। साहब औरत थे जबी तो खुदा ने उनसे रजूलियत का मुशरक तेरे सियालवी ने मुजाहरा किया रसूले और ताकत का मुजाहरा किया। कितना इल्जाम लगाया समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। अब बताओ, ओ बगैर तो ओ गंदी नस्ल के लोगों, अल्लाह ताला किसी से रजूलियत का मुजाहरा करेगा? तो बड़ा बड़ा मुशरक है। ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਨਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਓ 36 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਲਹਿਦ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ, ਜਿਹੜਾ 36 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਆਪਣਾ। अल्लाह ताला ने अपना बीवी बनाता है मूसा सुहाग नूं। ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਿਊਟ ਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੁਣ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਨਦਾ ਨਸਰ ਮਸਰੂਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਅਨਸ਼ਿਮਾਨ ਜਾਂ ਮਸਰੂਰ ਨਾਸਰਾ ਰੱਬੀ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚਾ ਮਸਰੂਰ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਕੁਰਾਇਆ ਦਾ ਲੌਂਡਾ ਸੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਕੁਰਾਇਆ ਮਰਦਾਈ ਹੈ ਰੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲਮ ਮੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੌਂਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਰੂਰ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੌਂਡਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਕਰਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਰੂਰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲਮ ਮੰਗਲਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੂਗਲ YouTube ਕਰ ਲੈ, ਅਸਲਮ ਮੰਗਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਛੋਕਰੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਰੂਰ ਖੋਤੇ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਦਾ ਨਸਰ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਪੋਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਦੋਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਦੇ। और राव साहब मेरी ऑडियो ते सुनन दवो ना लोकां नू। अपना कोई गल करो यार, पॉज दा बटन ही कोनी है इन्हां च।
जी मैं ये ऑडियो फिर चलाना, जरा सारे सुनियो। जी हाँ, वो बात तो अब नहीं याद आ रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ अच्छा, क्यों? अच्छा बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, चुप हो जाओ। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ, जब गलत जैसे हो रहा है, कोई अफेयर चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी जुल्म मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। बात यह है कि फहाशी को छुपाओ, इसके अलावा जो जुल्म हुए हैं तो वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, लेकिन तो बकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म है, जिसके लिए दरखास्त देनी पड़ती है। ये है जुल्म मुझ पे हुआ, उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये कुरान और हदीस वसल्लम को जो अमल था वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको वसल्लम ने इग्नोर किया, लोगों को भी कहा जो केस आए थे उनको कहा सब करो, सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। अब अगर एक फरीक कहता है कि नहीं मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट है, आप माने या ना माने। सबूत की बात नहीं है। आसलम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है। आसलम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता। आसलम ने उसके ऊपर आगे फिर कोई पेशरफ नहीं की। मैं तो नहीं कर सकता। नहीं, जब मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह ही करते कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो तो इंसाफ के लिए चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। तो सवाल ये है जुल्म हो, खिलाफ हो, गवाही देनी हो, किसी हक मारा जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मेरा हक कोई नहीं मारा जा रहा। 36 साल मेरे नहीं मारे गए, बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुआ। हमारा हक मारा गया, तुमने 36 साल सवाल नहीं उठाया। हाँ? जो तुम्हें उठाना चाहिए था। नहीं उठाया तो ठीक है, यही गलती है ना मेरी। इस बात पे ये जो बात है ना, हाँ? इसके बाद के ऊपर तो गवाही चाहिए होती है, जो शरीयत गवाही चाहती है। नहीं जी नहीं, अल-इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल दिया। मैं उनका काम किया था कि उसको फोन कर गया था जी। हाँ एक बात हमारी रहेगी, जो क्या बात रहेगी जो भी करना। वो बात तो अब नहीं याद आ रही, मगर और भी बातें हैं। जी अभी और भी इसकी 3 वीडियोस हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं। आप ये देख लें कि कुरान में कहाँ पे लिखा हुआ है कि गवाही को छुपाओ, कहाँ पे लिखा हुआ है? बल्कि कुरान में तो कहा गया है कि सच्ची गवाही दो, सच्ची गवाही दो, झूठी गवाहियां मत दो, झूठी गवाहियां मत दो। कहाँ पे लिखा हुआ है कि गवाही को छुपाओ? 1 नंबर। दूसरा नंबर, वो औरत जो है वो कह रही है कि 36 साल से मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, और वो जुल्म क्या है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ ज़िना हो रहा है। और मिर्जा मसरूर कह रहा है कि जी दूसरा तस्लीम करे, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई बंदा चाहे जिस औरत के साथ मर्जी या ज़ना कर ले, जो मर्जी या बदकारियां करता रहे, एक औरत अगर वो मर्द जाके कहता है कि औरत जाके कहती है कि इस बंदे ने मेरे साथ ज़ना किया है, वो बंदा बोले जी नहीं मैंने तो नहीं किया, तो बस बात खत्म होगी। ये है शरीयत। ਤੁਹਾਡਾ ख्याल भी की जा रहा ही, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तेरा ख्याल भी की जा रहा ही। पहले जड़ा है तेरा कंजर खलीफा कह रहा है, ये तो पहले जवाब दे ले यार दे बच्चा। ओए ए जेड़ा तेरा खलीफा कह रहा है, ये की कह रहा है? ये तो दस ना। ओ
ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਮੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਮੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਜਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦਾ ਰਿਹਾ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਓਏ ਉਹ ਬਗੈਰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ। ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੁਨੱਵਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਐਸ ਕੰਜਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਿਆਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਾ ਲੈ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕੰਜਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਆਲਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਚੜੇ ਹੈ, ਲੁਕਮਾਨ ਚੜੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਮਰ ਚੜੇ ਹੈ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਚੜੇ ਹੈ, ਸ਼ੈਂਡੀ ਸ਼ਾਹ ਚੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਐਨਾ ਕੰਜਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਦਾ ਨਸਰ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਜਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਭਰਾ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਂਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਬੂਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਬੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਂਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਬੂਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਨਦਾ ਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੱਛੋ ਰੰਡੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੱਛੋ ਰੰਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਚੌਕ 'ਚ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਸਰੂਰ ਖੋਤਾ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰਾਏ ਦਾ ਲਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਰੂਰ ਖੋਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਲਹਿਦ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਲੀਫੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਨੇ 18 ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਕਾ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰਾ ਉਸਦਾ ਆਸਫਾ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰੀਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਬਾਅਦ ਚ ਉਮੇ ਤਾਹਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪ ਕੇ ਉਹ ਮਰੀ ਔਰਤ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤਾਹਿਰ ਦਾ ਭਰਾ, ਸੱਕਾ ਭਰਾ। ਉਹ ਮੀਰ ਰਫੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਖਲੀਫੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਜ਼ਨੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰਾ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚਾ, ਮੁੱਦੇ ਕਾਣੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ 75 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੰਡੀ। ਇਹ ਨਾਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਨਾਬ ਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਚਨਾਬ ਨਗਰ 'ਚ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਚਨਾਬ ਨਗਰ 'ਚ। ਬੋਲ ਮਨੀਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਦੇ ਟੋਕਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੌਂਕੋ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ? ਜੀ ਭਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦ ਬੋਲੋ। ਖਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ ਬਸ। ਜੀ ਭਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ ਬਸ। ਜੀ ਬਾਜੀ,
अपना ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ नहीं कर सके सियालवी साहब ਨੂੰ। अब आ गए पीर साहब बात कर रहे हैं, चलो जी पीर साहब। जी मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं एक बंदा सियालवी बात साहब कर को ले। लाए, उनके साथ बात करनी है। क्या हुआ? सियालवी साहब ने क्या कहा? पूछे इनसे। पीर साहब क्या हुआ भाई? पीर सियालवी जी साहब ने अच्छी क्या बात कहा? करते हैं और इस्लाम के साथ बात करते हैं। जी मैंने कहा पीर साहब अच्छी बात करते हैं और इस्लाम के साथ बात करते हैं। सियालवी जी ने क्या कहा है भाई? वो जो उन्होंने गुस्ताखी की थी, क्या कहा था? भाईजान मैं तो ये अल्फाज नहीं बोल सकता, आपने बोलने हैं पीर साहब। रिकॉर्डिंग दे दो, हम्म? रिकॉर्डिंग उसकी आवाज प्ले करो। नहीं मैं वो भी नहीं चला सकता। ये तो फिर कोई बात ही नहीं हो ना, फिर तो ये बात ही समझ से बालातर है। भाई आप बताएंगे नहीं उन्होंने क्या कहा है, रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे, कोई किताब का स्कैन भी नहीं देंगे और कहेंगे कि उन्होंने गुस्ताखी की है, ये तो वो उन्होंने अपना बात कोई समझदार मानने के लिए तैयार बच्चे नहीं बात होगा ना। कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही गंदे अल्फाज बोले थे। आप क्रिश्चियन बात कर रहे थे? कौन क्रिश्चियन? ये सब अपना ये आपको पूरा पूरा पता है, बाजी को भी पता है। भाई फिर वही बात पता है, मैं नहीं पता क्या बात है। पीर साहब कौन सियालवी? सियालवी जंग साहब जो है जंगवी। अच्छा हाँ 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 बिल्कुल उनसे हुई है तो। अच्छा तो फिर आप मुकर कह रहे थे? नहीं मैं तो दूसरा सियालवी समझ रहा था ना, आलिम दीन है हमारे वो जो सियालवी यहाँ साहब, यूके में है। मोहम्मद दीन सियालवी। हाँ जी नहीं वो मैं वो समझ रहा था, अल्लाह जानता है। इनको इतना नहीं देखिए पता उनसे पीर साहब, इनको इतना नहीं पता, उनसे ये बेचारे इनको इतना उनसे नहीं पता गुफ्तगू कि के वो दौरान- सियाल जंग नाम है उसका, ये सियालवी साहब कर रहे हैं। हाँ सियालवी आप कह रहे हैं ना, तो इसलिए गड़बड़। वो है सियाल जंग, दो सियाल यह है सियालवी मोहम्मदीन सियाल। तो वो सियाल जंग है और यह है मोहम्मदीन सियालवी। एक आलिम दीन है, दूसरा मेरी तरफ एक तालिब इल्म है। बात यह है, नहीं तालिबे इल्म नहीं है उनसे- पीर साहब, मेरी बात सुन तो लीजिए, सुन लेना मेरी बात। मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए, मैं भी आपको सुनाता बात हूँ मुकम्मल पहले, होने दीजिए हजरत, ठीक है? नहीं मुझे बात तो हजरत ना मुकम्मल कहें, होने दीजिए। मैं तो अपना जाहिर सा बंदा हूँ, ठीक है? अच्छा मेरी बात तो मुकम्मल जी होने जी ठीक दीजिए। है ठीक है। सियाल जंग से गुफ्तगू के दौरान वाक़तन उनसे अल्फाज गलत निकले हैं और वो फ़ौरन आके उन्होंने तौबा भी किया है और ऐसा सुना गया है वल्लाहु आलम कि उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले भी कर दिया है। तो इसमें हम क्या कर लें बताइए? अच्छा उन्होंने अपना उनको ठीक है उनकी हिफाजत करें आप, और उनके मुंह से मैं क्यों हिफाजत करूं भाई? जिसकी गलती है, जो शरीयत में जो कुछ है वहाँ फैसला करने वाले हैं, नहीं तो आप वो कर लोग लेंगे। कई मौलवियों को बचाते हैं। ये अभी फिर देखें किसको बचाया भाई? उन्होंने तौबा कर लिया, आके बता दिया खुद हमें नहीं मालूम था, फिर खुद वो जाके कानून के हवाले उन्होंने अपने आप को कर दिया। अब क्या करें हम? नहीं तो आप चाहे ना उनको, ये तो हमारे नबी क्यों बचाएं? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी कोई तलीम नहीं दी कि किसी को अपना ऐसे काट दें। अब उस बात को छोड़ दीजिए, तलीम को छोड़ दीजिए, वो जो तलीम है उसको छोड़ दीजिए। बात यह है कि सियाल साहब से एक खता हुआ, अब उस खता को वो खुद भुगतेंगे, वो खुद भुगतने के लिए कानून के पास चले गए हैं। हम क्या करें? नहीं गए या नहीं गए, ठीक है? देखें अभी आपके पास कोई हुज्जत नहीं है, कोई हुज्जत नहीं है। अभी आगे बात बढ़ाइए। एक शख्स से गलती हुई, दुरुस्त है, उसने उस गलती को माना,
اور آگے یہ ہے کہ وہ خود قانون کے پاس چلے گئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، جو سزا بنتی ہے جو کچھ ہے آپ دیجئے، میں تیار ہوں۔ اب ختم ہو گئی بات۔ پیر صاحب آپ کو پتا وہ ایک مدرسے کے مالک ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ نہیں، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہی مان لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، مدرسے کو چھوڑ کے پورے پاکستان کا پرائم منسٹر ہی مان لے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ ہو گیا ہے حل، اب کیا کریں؟ وہ مسئلہ حل ہو گیا نا بھائی، ایک مسئلہ حل ہو چکا ہے، اس پہ آپ کیا بات کریں گے؟ اس پہ بات کرنے کے میرے خیال میں کوئی وجہ اب باقی نہیں۔ ہاں، وہ بندے کی ہم مدد کرتے، ہم کہتے نہیں اس کو سزا نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں، آپ جس شریعت کو مانتے ہیں مرزا جی کی، وہاں شاتم کی کوئی سزا نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے، ان کے ہاں شاتم کی سزا ہے، اور وہ بندہ اس سزا کے لیے تیار بھی ہے، وہ مانتا ہے بغیر کسی وہ آپ کے ہاں ہے نا۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ لوگ یہی کہتے ہو کہ نبی نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی، کبھی کسی کو سزا نہیں دی، اور کئی مرتبہ یہ باتیں ہم کر چکے ہیں، دلیلیں دے چکے ہیں کہ سزا دے دی گئی، صحابہ نے بھی دی ہے، نبی نے بھی حکم دیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم بتا چکے ہیں، لیکن آپ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کی شریعت الگ ہے، لیکن یہ حجت کر دینا کہ تم لوگ بھی نہ مانو، یہ تو زیادتی ہے نا۔ بھئی ہم مانتے ہیں سزا کو، شاتم کے لیے سزا ہے، اور ہم مانتے ہیں، اور مسلمان مانتے ہیں، بات ہو گئی ختم۔ ایک مجرم ہے، جی پیر صاحب بتائے شاتم کے لیے کیا سزا ہے؟ سر تن سے جدا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی، شاتم سے جدا قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، کہاں؟ قرآن و حدیث دونوں سے بتائیں ثابت مجھے، ہے، ہم بتا چکے ہیں یہ باتیں، ہم بتا چکے ہیں، پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ بتائیں نا، ابھی مجھے بتائیں۔ ہاں ٹھیک، آپ بتائیں کہ نہیں ہے، دکھائیں کہاں لکھا ہوا نہیں نہیں، ہوا۔ مجھے پیر صاحب، میرے پیارے پیر، ان باتوں کا کوئی فائدہ میرے نہیں پیارے ہے، محترم، ان کو دہرانے میرے کا کوئی، محترم پیر صاحب، یہ شاتم کی سزا بھجن وہ کہہ بوڑھے رہے ہیں آدمی ہیں، ان کو نہیں پیر معلوم۔ صاحب، یہ ایک ان کو نہیں ایک شاتم میں نے سامنے لگایا ہے، اس شاتم کی کیا سزا ہے؟ دفع کیجئے، ہاں جی، اس کو دفع کیجئے، اس کو دفع کیجئے۔ بات اتنی سی ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث سے ہم نے یہی کشید کیا بتائیں نا کہ شاتم کی سزا ہے سر تن سے جدا۔ بتائیں قرآن سے یا حدیث سے پڑھ کر سنائیں۔ اگر آپ کو پڑھ کے سنایا جائے، آپ آج توبہ کر لیں گے؟ پیر صاحب میں تو اندھا ہوں نا، مجھے نظر نہیں آتا، اسی لیے میں آپ کو کہا وہی پڑھ کر سنائیں۔ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو انسان شاتمیت کرے، نبی علیہ السلام کے بارے میں اناب شناب بولے، اس کی سزا ہے قتل۔ پیر صاحب اور بات سنیں، حضور پاک سے دانت مبارک جو شہید کیے تھے طائف کے لوگوں نے، کیا سزا ملی تھی؟ ان کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ تھی نا، دیکھیں جنگوں میں وہاں پر وہ کفار جنگ کو نہیں تھی، کیا تھا، وہ تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے ان کو، کہاں پہ؟ جو اپنا کیا کہتے ہیں کہ اپنا طائف کے لونڈے تھے، ہاں طائف کے بچے، لونڈے نہیں بچے تھے، لونڈے، بات سنیے، لونڈے بچے نہیں کہیں، سارے کے سارے جوان تھے۔ اب اچھا میری بات سن لیجئے نا، کیا آپ کو معلوم ہے وہ طائف کا قصہ اور اس حدیث کا متن جانتے ہیں کہ لونڈے تھے یا بچے تھے؟ کیا جانتے ہیں؟ آپ بچے کہتے ہیں، وہ لونڈے تھے۔ ہاں، آپ کے لٹریچر میں شاید لونڈے ہی لکھے ہوں، لیکن حدیث کے متن میں ہے کہ وہ بچے تھے۔ سن تو لیجئے، اب سن لیجئے، طائف وہ شروع اسلام کا معاملہ ہے، شروع اسلام کے معاملے میں یہ ہے
कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अल्लाह पाक का हुक्म था कि अपने हाथों को रोक के रखो। अहकाम थोड़े थोड़े करके आए हैं। उस वक्त नमाज पढ़ना भी फ़र्ज नहीं था 5 वक्त, उस वक्त हज भी फ़र्ज नहीं था, उस वक्त रोज़े भी नहीं थे, उस वक्त सिर्फ दावत इल्लल्लाह था। तो अहकाम बाद में आए। उस वक्त ज़िना की सज़ा भी जो है वो नहीं उतरी हुई थी, उस वक्त शराब की भी नहीं उतरी हुई थी। ये हुदूद और अहकाम और नवाही वो बाद में आए हैं, आस्ते आस्ते आए। अला मुख्सिन। अच्छा पीर साहब, आप अपना मुझे मसलक बताएं। मसलक? हाँ जी। जो मिर्जा जी को काफिर मानता हो। अच्छा जी ठीक ठीक हो गया। उसके अलावा बताएं तो मसलक तो होगा आपका, आप शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, बरेलवी हैं। उससे क्या होगा? शातम की सजा साबित हो जाएगी या रद्द हो जाएगी? नहीं, फिर उसके मुताबिक मैं आपके साथ बात करता हूँ। मैं अहले हदीस हूँ। अच्छा जी अब बोले। एक और सवाल कर लें, उसका जवाब दे दूंगा। एक और सवाल कर लें, उसका जवाब दे दूंगा। एक और सवाल कर लें। दज्जल ये वक्त का ज़िया क्यों कर रहे हैं? दज्जल के ऊपर दज्जल, जैसे आप सियालवी साहब को बचा रहे हैं। वो कैसे हमने बचाया? हमने बचाया नहीं, हमने आपको बताया। हमने किसी को नहीं बचाया, बल्कि हमने बताया कैसे बचा रहे हैं। मैंने उनको छुपाया हुआ है, मैंने उनको छुपाया हुआ है। क्या कोई बयान आया है कि इसको कोई सजा नहीं देना चाहिए? क्या किसी ने ये कहा है कि कोई गलती नहीं है? चाह रहे हैं बचाना कैसे हुआ? जैसे आपने सीधे के मुताबिक कह रहे हैं नहीं जी, उन्होंने अपना माजरत कर ली, सॉरी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है भाई सुन लीजिए, देखिए आप एक उम्र रसीदा इंसान हैं। अगर जानबूझकर आप हक को छुपाएंगे तो ये इसका वबाल आप ही को होगा। कद खाब मन दस्सा, बड़े अफसोस यानी दर्द भरे अल्फाज हैं। कद खाब मन दस्सा, वो नामुराद और खायब हो गया जिसने हक को छुपाया। लेकिन कद अफलह मन ज़क्का। अब आपके सामने हमने एक बात बता दी कि सियालवी साहब से, सियाल जंग साहब से वाक़तन गलती हुई। वो खुद मोतरफ हैं उस गलती के। किसी ने कोई बयान नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, खुद वो जाकर वो आपको कानून के हवाले। और उन्होंने एक बेमकसद बात के पीछे आपको लगा दिया है। और उम्मे बहन, एक तो अस्सलाम वालेकुम, आपको काफी दिनों बाद आप नजर आई हैं। मेरा मकसद एवरीथिंग वाज वेल। हजरत जी, सर मुझे सिर्फ एक सेकंड, मैं वो उन्होंने जो मुनाजरा लगाया, आपने मुझे काटना है तो ऐसे ही बात बता दीजिए। आपको अच्छी बात मुझसे बात यह है, किसी भी इंसान की इस्लाह के लिए नरमी से आप बात कर लें, उसको बात समझ में आए या ना आए। माइक लगाकर, रेडियो चलाकर आप उसकी इस्लाह नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा। जिस तरह से हमला आवर हो रहे हैं हम लोग, वो मानेगा नहीं। उसको नरमी से समझाना है। मानता है ठीक है, नहीं मानते आप सुरखरू हो जाएंगे। वो सुबह से लगा हुआ सियाल जंग। अब उसके पास कोई वाक़तन दलील यार वो एक है। क्वेश्चन है इसी जीवन में मैं कर सकता हूँ? ठीक है भैया, आप बात कीजिए अफजल साहब, मैं खामोश हूँ। थैंक यू। बाजवा साहब थोड़ी सी, तो बाजवा साहब वो मेरी बारी है ना, उन्होंने मुझे कॉल आउट किया। नहीं, आपकी बारी तो बाद में आएगी। वही जो भाई साहब बात कर रहे थे ना, भाई साहब तो बात यार वो तो पानी की मैदानी है ना। वो एक मिनट के लिए, एक मिनट बाजवा साहब ठहर। जायद नाम है उनका। हेलो यार, उनको अब हमने मौजूद एक मिनट के लिए यार, टॉपिक की बात करें। बाजवा साहब जो भी भाई बात कर रहे थे, उनका नाम क्या है? आई मीन इस आईडी में क्या नाम है? अल्लाह के बंदे हैं, हक बात कर रहे थे, नाम जानना जरूरी है क्या? अल्लामा साहब है, अल्लामा साहब बड़ी मशहूर शख्सियत है। नहीं, मैं खुद अल्लामा नहीं हूँ। उलमा से करने के लिए बात है। एक मिनट के लिए बात है। आजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं चंगा हूँ। अच्छा यार, वो
آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جو اسلام کے جو شروع میں شریعت کے بعد احکامات نہیں آئے تھے وہ ٹھیک ہے بات، لیکن جب فتح مکہ ہوا اس وقت تو سارے احکامات آ چکے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے شاطمیت بھی کی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یہ فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم، آج تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو بہت سارے شاطمیت کرنے والے لوگوں کو تو معاف کر دیا. وہ جس عورت نے حضرت حمزہ کا کلیجہ تک جو ہے وہ چبھایا اس کو بھی معاف کر دیا. تو قتل تو کسی کو نہیں کیا. نہ کہیں وہ صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب میں آپ لوگوں کو عادت ہے میری بات سنیں نا، وہ صحابیہ ہونے کے باوجود عورت ہی ہے نا. آپ اس عادت سے باز نہیں آتے، یہ غلط بات ہے باجوہ صاحب. میری بات سنیں نا، دراصل سوال یہ ہے کہ کسی بھی خاتون جس عورت کی کیوں بات کہہ رہے ہیں یار؟ نہیں آپ کو یار، آپ کے ساتھ مستقل یہ مسئلہ آ رہا ہے اور آپ کو گفتگو کرنے کے آداب ابھی تک نہیں. کیوں آپ بیچ میں ٹانگ اپنی لے آتے ہیں؟ تصویر سے آپ اچھے خاصے یار گرونا بندے لگ رہے ہیں اور آپ کو روزانہ ہمیں پڑھانا پڑے گا کہ مناسب بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اختلافی جگہوں پہ جب آپ بیٹھتے ہیں جہاں پہ ہمارے اسکول آف تھاٹ کے ڈفرینسز ہوتے ہیں، we have to be ٹھیک ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت بہت سارے لوگوں نے گستاخیاں کی، شاطمیت کی، کسی ایک کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ ہونے کے بعد سزا دی؟ یہ میرا سوال ہے. بھائی کہ وہاں پر شاتموں کی بات آپ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. سب کو آپ ملا رہے ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں. بھائی وہاں جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، درست ہے، یہ بات بالکل درست ہے. اب ان سب کو معاف کر دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نکلا کہ معافی کی گنجائش موجود ہے. جو معافی مانگ لیتا ہے، سن تو لیجئے، پوری بات آپ کرنے دیتے نہیں نا. مشکل اور مصیبت یہ ہے، ایک ہے سزا، ایک ہے اس سزا کو معاف کر سکتے ہیں یا نہیں. اتنی سی بات ہے. سزا تو اپنی جگہ پر ہے، کیا اس کی معافی بھی ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ دونوں کو ملا لیتے ہیں. دیکھیں جو ظلم اور زیادتی انہوں نے کی ہے، بدلہ بھی اچھی طرح لے لیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ بدلہ نہیں لیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے کہ نبی علیہ السلام کی شاطمیت کوئی کرے معاذ اللہ، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا گردن مار دیا جائے. لیکن کیا معاف کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، کون ہے وہ مائی کا لال جو نبی کے حق کو معاف کرے؟ وہ حق تو نبی کا ہے، تیرا ہے تو معاف کر، میرا ہے میں معاف کروں یا نہ کروں. میری مرضی ہوگی. کیا نبی علیہ السلام کی مرضی موجود ہے کہ میرا جو حق ہے یا مجھ پر جو زیادتی کرتا ہے آپ معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں موجود. اللہ کا موجود ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ کا موجود ہے. کیا نبی کا موجود ہے؟ نہیں. اس لیے علماء کا اس پہ دو قول ہیں، دو اچھی طرح سے جان جائیے. ایک یہ ہے کہ شاتم جب شاتمیت کرے نبی کی، حکم یہ ہے، سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. اب دوسرا سوال ہے، اگر وہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ شاطمیت کرتا ہے اسلام سے خارج ہوتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. لیکن توبہ کرے گا، توبہ تو قبول ہے، وہ مسلمان ہے، اسلام میں واپس آ گیا ہے. جس طرح سے کسی نے زنا کیا، توبہ کر لیتا ہے لیکن سزا تو دے دی جائے گی، وہ کافر نہیں ہے. سمجھ رہے؟ قتل کیا، اس کو قتل تو کیا جائے گا، لیکن قاتل خود معاف کر لیں، اس کے ولی، ٹھیک. لیکن میں کہوں قاتل کو میں معاف کروں گا، میں مسلمان ہوں، کسی مسلمان کا قتل ہوا ہے، اب یہ کہ وہ معافی مانگ رہا ہے، میرے پاس آ کے چھپا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں ان سے صرف کہہ سکتا ہوں کہ یہ معافی مانگ رہے ہیں، لیکن اس کو معاف تو نہیں کر سکتا. معاف کرنے والے وہی جو ولی ہیں، وہ معاف کر سکتے ہیں. فدیہ لیں، ویسے معاف کر لیں، یا اس کی گردن مار دیں. بعین ہی نبی موجود ہوں، نبی کی تو مرضی ہے، اپنے حق کے وہ مالک ہیں، وہ معاف کر لیں علیہ السلام، یا سزا دے دیں. یہ اتنی سی بات ہے. اب علماء کہتے ہیں جس نے معافی مانگ لیا
وہ مسلمان ہے, توبہ قبول ہے, لیکن اس کو سزا دے دیا جائے گا. سزا دینے کے بعد اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. جس طرح ایک قاتل کو قتل کرتے ہیں, جس طرح ایک زانی کو کرتے ہیں, جس طرح ایک چور کے ہاتھ کاٹتے ہیں. میں یہی تو بات پوچھ رہا ہوں نا. ایک منٹ, نہیں, وہ بات آپ کا جواب آ گیا نا, لیکن نبی اکرم نہیں, ایک آخری بات نہیں آئی بھائی, آخری بات نہیں آئی, آخری بات نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, اگر وہ توبہ کر لیتا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کر لیتا ہے, رجوع کر لیتا ہے, گویا کہ ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بلکہ احادیث سے ایسا بھی ہے اور قرآن بھی ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, قرآن میں بھی ہے کہ نیکیاں جو ہے برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اب وہ توبہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, معاف ہے. ایک قول یہ ہے اور ایک قول وہ ہے. اب ان دونوں چیزوں کو علماء دیکھتے ہیں, جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہہ دینا سزا ہی نہیں ہے. علماء دیکھیں گے اس کو, بھائی اس کو نافذ کون کرے گا؟ اللہ کے بندے. نافذ قرآن تو یہی ہے. ایک چیز قرآن سے ثابت ہو جائے. ابھی آپ نے جو حوالہ دیا, میں بات سنیں, ابھی آپ نے حوالہ جو کیا, آپ نے ابھی فرمایا کہ اہل حدیث ہیں, تو یہ ایک نہیں متعدد بار یہ حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ نیا پیدا ہونے والا بچہ, اس کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں. تو جب اس نے کسی شخص نے یہ بھی اگر گناہ کیا تو اس نے توبہ کر لی, تو سزا کس جرم کی؟ جب اس نے توبہ کر لی, گناہ مٹ گیا. پتہ نہیں آپ اگین کرمنل ایکٹ. ایک بات, دوسری بات یہ ہے, پیر صاحب نے واضح طور پہ سمجھا دیا ہے کہ گناہ جو اللہ کے ضمن میں ہے وہ اللہ معاف کرے گا, لیکن جو کرمنل ایکٹ دنیا میں کیا ہے, جو ورلڈلی لاز ہیں, پراسیکیوٹ تو ان لاز کے حقوق اللہ کی سزا اللہ تعالیٰ آپ کو کھلی چھٹی ہے, آپ کسی بھی قانون کے دائرے میں نہیں آنا چاہتے. آپ کا جو اصل پرابلم ہے, آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کے ہر قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ صاحب کا حکم چلے گا, کسی ملک کا قانون نہیں چلے گا. آپ میری بات سنیں. میرا یہ سوال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال خلافت جو رہی ہے, خلافت راشدہ میں کسی ایک خلیفہ نے بھی اس قسم کی سزا دی؟ یہ ہے سوال. کیا حضرت ابوبکر نے یا حضرت عمر نے اس وجہ سے سزا دی؟ اچھا, اب مجھے میری بات سننے دیجیے. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ حقوق العباد ان سے مراد نہیں ہے. ایک آپ نے گناہ کیا ہے, بدکاریاں کی, جو بھی کیا ہے, توبہ کر لیتے ہیں, اللہ پاک معاف کر لیتا ہے. شرک تک کیا ہوا ہے, لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہے. ان کو وہی شخص جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کا حق معاف کرنے کا اس کو ہے. زیادتی تو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے نا, مرنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں, گستاخی ہو سکتی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کسی بزرگ کی گستاخی کرتا ہے تو وہ اس حقوق العباد کے عمر میں نہیں ہے, اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. جس نے حکم کیا کہ ان کا احترام کرو, تو یہ حقوق اللہ میں آتا ہے. میری بات سنیے نا, میری بات سنیے, حکومتوں کو کوئی بھی چیز لیجسلیٹ کرنے کا, قانون بنانے کا حق ہوتا ہے. یار آپ سے میری نام بات میں کرنا چاہتا ہوں, میں آزاد بھائی سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ان کی بات کو آپ مان رہے ہو, صرف بات کیے جا رہے ہو نا. آپ کا تو وطیرہ ہی ہے, آپ صرف بات کرتے ہو, سنتے تو ہو نہیں. یار میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا, بیچ میں اپنی ٹانگ کیوں لڑاتے ہو؟ میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں بات تو سن لیجئے, بس بات تو سن لیجئے. تو آزاد بھائی میری بات سنیے, میری بات ایک منٹ کے لیے میری بات سنیے نا. پہلے میری بات سن لیجئے اور میرا سوال سمجھ لیجئے. بات یہ ہے کہ آپ جب تک ایک انسان زندہ ہے اس کی حق تلفی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ زندہ ہے. جب وہ فوت ہو گیا اس کے بعد اس کی حق تلفی کیسے ہوگی؟ وہ تو فوت ہو گیا. اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ حقوق اللہ کے زمرے میں آتے ہیں, کیونکہ ایک انسان کے مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے نا. مثال کے طور پہ ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ ایک حدیث ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں کوئی غلط بات مت کو, اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. باجوہ صاحب آپ کس ملک میں ہیں؟ باجوہ صاحب آپ کس ملک میں ہیں؟
यार आप फिर दोबारा बीच में अपने मैं काम आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूरोप में अगर आप हैं तो हॉलोकास्ट के अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते, हालांकि यार मेरी सारे बात लोग सुनो, हमारा हॉलोकास्ट के हॉलोकास्ट अंदर में बात जो हो रही थे है। वो मर चुके हैं, जो हॉलोकास्ट सुनिए करने ना। वाले हैं जिनके साथ हुआ वो दुनिया यार से पहली चले गए। बात यह है कि तो कानून आपको तो क्या- एंटी हॉलोकास्ट आप अभी भी दुनिया में आपको मौजूद है। बीमारी कौन सी लगी हुई है आप बीच में बीमारी है कि आप डम हैं, आप शातमियत मैं आपसे का बात फ्री, कर रहा हूँ। आप फ्रीडम चाहते हैं तौहीन करने की, मेरी सहाबा बात की, सुने, कुरान की, कोई नबी पाक भी सल्लल्लाहु शख्स अलैहि वसल्लम की। किसी की तौहीन नहीं कर सकता है अगर उसका एहतराम उसके दिल में मौजूद है। हुकूमतों को राइट है एक कि मिनट पहले बात सुने, एक किसी मिनट। भी दुनिया से गए हुए यार शख्स के मेरी एक मुताल्लिक मिनट भी पहले बात कानून सुने ना। बना दें कि उनके बारे में कोई मनफी प्रोपेगेंडा किया जाएगा किसी तो वो को- कानून की वायलेशन में मेरी आएगा बात और सुने उसकी ना। सचन सजा होगी। मेरी बात सुने, ये मेरी बात। कौन सी डिफिकल्ट बात है जो आपको ये यूरोप में रह के आप हॉलोकास्ट के लाश को ओबे करते हो, मेरी बात सुने, जबकि कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अच्छा, के मेरी बारे में बात सुने गुस्ताखी ना, के मैं लिए आपको बताता हूँ आप ना। फ्री फॉर ऑल चाहते हो। मेरी बात सुने ना, मेरी बात मुनाफिक सुने। लोग हो यार आप लोग। यार मेरी बात सुने, मुनाफिक लोग अभी पता चल जाता है। मैं बताता हूँ ना, बात ये है कि जो बरेलवी मकबा फिक्र के जो बुजुर्ग हैं जो फौत हो गए हैं, तो उन्होंने अहले हदीस या वाबियों की अजान को और उन लोगों का ये सूर के सूर है, इनकी अजान की कोई वक़्त नहीं। उसने अजान कह रहे हो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, वो ऑडिटेड, वो डॉक्टर्ड क्लिप है, वो क्लिप डॉक्टर्ड है, ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं नहीं आपने ऐसी बात नहीं की। वो डॉक्टर्ड क्लिप्स हैं, डॉक्टर एब्सोल्युटली उन्होंने कोई बात नहीं की। सुने, ये तो ओपन फतवे मौजूद है ना कि कोई एहतराम की जरूरत नहीं, ना अजान की ना नमाज की, तो है ही काफिर। तो क्यों नहीं सजा दी फिर उस वक्त? मुनाफिक आप है। उस बंदे ने क्या है, भाबियां दी कुत्तियां दी अजान है। तो आप क्यों ये इससे ज्यादा बेहरमती क्या हो सकती सवाए है? कादियानियों के इस यार किस्म मेरी की बात सुने मुनाफरत, ना, क्यों नहीं इस सजा किस्म दी? की प्रोपेगेंडा, इस किस्म का डिस्ट्रक्टिव यार मेरी बात सुनो ना। नैरेटिव किसी मुसलमान का हो ही नहीं पाकिस्तान से सकता। जुदा आप क्यों नहीं किया? लोगों आप को मेरी बात पे सवाए बात फिरका वारियत के, सिवाय दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने के ये कोई कीचड़ काम की नहीं बात है नहीं है, ये कीचड़ की बात नहीं है, ये एक मसले की बात है ना। आप एक मसला बयान कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि शातमियत सारे शिया शातमियत नहीं कर रहे होते, ये तो पहले 3 खुलफाओं को भी नहीं मानते। पीर साहब ने वाजिया तौर पे आपके सवाल का जवाब 6 दफा दिया है। नहीं आप सवाल आप एक काम कर ही नहीं सकते। एक आपको काम करने की इजाजत ही नहीं है, ना दीन दे रहा है, ना दुनिया दे रही है, ना दुनिया का कोई कानून दे रहा है। आप इससे पता चलता है कि ये आपने लगव अकीदा गढ़ा हुआ है। जिस अकीदे के ऊपर आप खुद अमल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये लगव है जी। ਇਹ ਵਾਬੀ ਤੇ ਸੁन्नी ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਮਰਾਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। आप समझते हैं कि वो गलत बात कह रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, तो उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। आप FIR करवाएंगे? बात सिर्फ ये हो रही है। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ उस वक्त आप मरे हुए थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ शैतान ਦੇ पैरोकार जे। बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आपने किस चीज को शातमियत कहा है, इसका फैसला कौन करेगा, उसकी सजा कौन देगा? कुरान क्या कह रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या कह रही है, सहाबा की सुन्नत क्या कह रही है? देखना हमने ये है। आप लोगों ने एक शख्स है पाकिस्तान का गवर्नर जो है, उसको उसके बॉडीगार्ड ने कत्ल कर दिया, आपने उसको शहीद के जुम्मे में डाल के शहादत के मकाम की तौहीन की है। आप लोगों का शैतान से जुदा क्यों नहीं हुआ अभी तक? आपने शहादत के एक कातिल को, एक मुजरिम को आप शहीद कह रहे हैं, इससे ज्यादा शातमियत क्या हो सकती है? बाजवा साहब आप अपना मौक़िफ़ भी देख लें कि आप शातमियत को जस्टिफाई करते हो। अपना मौक़िफ़ भी जरा गौर करो। जी आप मुझे थोड़ा मौका, मुझे शहीद किया है, मुझे बात करने दीजिए। बाजवा साहब मुझे बात करने दीजिए ना। बाजवा जी बात करने दीजिए ना। आपने देखिए इतनी लंबी बात की, थोड़ी सी बात करने दीजिए प्लीज। देखें, एक शातिम है, उसको सजा क्यों नहीं है वो आप पूछते हैं। देखें, मिर्जा जी से बड़ा शातिम कोई नहीं, उसको वो कत्ल नहीं हो सका। एक मिनट, आप बात तो सुन लीजिए। अरे बात तो सुन लीजिए। आज के जमाने में अल्लाह के बंदे बात सुन लीजिए। अल्लाह के बंदों बात तो सुनो। बात आपने इतनी तकरीर की, मुझे भी तो सवाल आपने जवाब ने उसको एड्रेस नहीं किया। मैंने कहा आपके तमाम सवालों का जवाब दे दूंगा, तमाम सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन मुझे वक्त एक वाकया बता दें बस, किसी साहबा के किसी मैं बताने के लिए तैयार हूं। अब थोड़ा सब्र तो करो, लेकिन आप सब्र ही नहीं करते, बात करने देते ही नहीं। क्या किया जाए आपके साथ? अब बात, एक सवाल यह है कि शातिम को सजा क्यों नहीं हुआ?
बहुत सारे वजूहत हो सकते हैं। दुनिया का बदतरीन शातिम मिर्जा जी है जिसको सजा नहीं हुआ। यार जो हमारे हाल में जो वाकया हुआ है तो वो बात करें। अच्छा सुन तो हमारे लो, सामने जो वाकया हुआ है ना उसकी बात करें बस। अभी आप सुनते नहीं ना। नहीं आप ही तो के पास, जब मैंने आपके सामने एक वाकया बयान किया, ठीक है ना, आपके बनाए हुए असूल के मुताबिक उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ बताइए। सुनो ना, हमारे बनाए हुए उसूल के मुताबिक मिर्जा जी को क्यों कत्ल नहीं किया वो इसका माजी जवाब की दो। बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सवाल ये भी माजी की बात है, अजान वाली जो बात इस वक्त माजी की आपके बात है, जमाने हाल की बात नहीं है। अजान वाली बात माजी की बात है, हाल वाली बात माजी की नहीं बात है। छोड़िए, इस वक्त की तो बात माजी कीजिए। की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप माजी की बात क्यों कर रहे हैं? पीर साहब मुनाफिक आदमी और क्या करेगा? अभी खुद मिसाल दी है मरे माजी हुए की बंदे को बात आप प्रोसिक्यूट क्यों कर रहे हैं? और अभी खुद देखो मरे हुए बंदे की मिसालें ला रहे मेरी हैं। बात सुने एक मिनट में मेरी आपकी बात बात मैंने सुन ली, मुझे बात थोड़ी सी ये है, बात एक मिनट करने मेरी बात सुने दीजिए। ना, मेरी बात दिन एक रात मिनट, जो आपने है वो कितनी बार जब मैं बात कर रहा था आपने कहा 1 मिनट, आपने 10 मिनट कम से कम बात की। आप इतनी अब दूर मैं जा बात रहे हैं। करना चाहता हूं, आप फिर कहते हैं कि 1 मिनट भाई बात तो करने दीजिए। आपके सामने एक आप मेरी बात सुने नहीं यार। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? यार ये दिन रात ब्रॉड पे बैठ के मेरी बात क्यों नहीं सुनते? बाजवा यार मेरी साहब को बात बात क्यों नहीं करने दो, सुनते? क्या यार कर रहे हो? ना करो यार ऐसा। ये क्या सवाल का तरीका है जवाब तुम्हारा? दीजिए ना पहले। सवाल का जवाब दे देता हूं, एक सवाल का जवाब दे देता हूं, सुन तो लो। आप सुनते ही नहीं, क्या किया जाए आपके साथ? जवाब देखिए, दे ना, ये करना है और क्या करना भाई है? बात अभी मैं जवाब दूंगा, बात तो खामोशी से सुनो। शातिम को सजा नहीं हुआ, आप बता रहे हैं किसी ने अजान के बारे में कुछ कहा है, शायर लेख के बारे में कुछ कहा है। मैंने कहा शातिम को सजा ना होना या उसको नहीं देना, इस बात पर वो दलाइल नहीं करती कि अब सजा ही नहीं है। जिस तरह से मिर्जा जी से बड़ा कोई शातिम है ही नहीं दुनिया में, लेकिन उसको सजा नहीं हो सका। लेकिन इससे ये हम कशीद नहीं कर सकते कि अब सजाई। अभी फिर आप शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए। आप इल्जाम जब तक साबित शुरू न हो कर सके लगा नहीं सकते। अब आप फिर शुरू हो गए, क्या किया जा सकता है? सुनिए ना, आप इल्जाम को क्लैरिफाई कर दें, उनकी बात तो कंप्लीट करने देना। लगा नहीं सकते भाई वो साबित करे ना करे, उनकी बात तो कंप्लीट, यू कैन नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम गलत बात बता रहे हैं वो। यार उनकी बात को रोकने का तो आपको कोई राइट नहीं है। जो मौजूद चाहते हैं उस पे बात कीजिए बस। वही मौजू चल रहा है। यू डोंट हैव द राइट टू स्टॉप एनीबॉडी। बाजवा साहब आपको हक नहीं है दूसरे की इस मौजूद पे बात हो रही है, वहां तक बात करें बस। तो मैं इस शातम को प्लीज रोकिए इसको। एक तो ये कादियानी है, ऊपर से ज़ाहिर शातम भी है। चाफा मार भाई, ये बंदा बात करने नहीं दे रहा, क्या बात है? उमर बाप साहिबा बात ही नहीं कर रही। बाजवा साहब आपको मैं टीका लगाऊं या आप चुप करेंगे? यार तुम्हारी इतनी जरूरत है, तुम कौन हो? हैं? मैं तुम्हारी जरूरत है इतनी? ये इनके पास टीका है। क्या 2 टके की हैसियत नहीं तुम्हारी। मैं मिर्जा गुलाम कादियानी का ठोकू हूँ। यार बकवास और गंदगी भौंकड़ियां तो भौंको। यार मोहम्मद जो उंगलियां चाटता था मिर्जा साहब को नमाज के दौरान, ये बाजी उमेर बाप की एक शरारत होती है। मैं कादी यार महमूद जिसको मसीह देखिए आप माहौल खराब एक मिनट अफजाल साहब, एक मिनट। जब आप बात लोगों को करने नहीं देंगे, माहौल खराब करेंगे, लोग इसके हाल में आएंगे। मेरी बात सुने, लोगों को आप इसके हाल करते हैं, फिर आप दूसरों को ब्लेम भी करते हैं। आपकी गैरत काम मर जाती है। मैंने सवाल किया, आप चुप कर जाएं अफजाल साहब। मैं कादी यार महमूद हूँ जिसको मसीह मऊद ने फरमाया था कि मैं औरत हूँ और ये लाश ने मेरे रजोलियत की ताकत का इजहार फरमाया है। देखो ना तुम्हें स्टेटमेंट का पता, ना तुम्हें इसके तर्जुमे में पता, तुम एक इंतहाई जाहिल आदमी हो, तुम बीच में बोल रही ना। इस्लामी कुर्बानी सफा नंबर 8। ठीक है ना, मेरी बात सुनो। अपनी हालत को कशफी तौर पर पसंद नहीं आई, अब ये सुन ले। और ये लाश आपको पीर साहब की गुफ्तगू पसंद नहीं आई ना, अब आप ये सुन ले। फरमाया है मैं किसी की कतार कुशी तो नहीं कर रहा। ये अल्लाह ताला की शतमियत है, मैं किसी की कतार कुशी तो नहीं कर रहा। बाजवा साहब मैं किसी को पूरा कह रहा हूँ, मैंने तो सिंपल सवाल इश्तियाल अंगेजी, बाजवा साहब इश्तियाल अंगेजी यही होती है ना। मैंने तो सिंपल सवाल किया है। मैं किसी को बुरा कह रहा हूँ ना, मैं किसी की कतार कुछ किया है। आराम प्यार से गुफ्तगू करते हैं, प्यार से कह रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मैंने किसी बुजुर्ग की कोई तौहीन नहीं की है, मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा है, ना मैंने किसी को गलत कहा है।
آپ نے اسپیس کو ڈسرپٹ کیا ہے, لوگوں نہیں کو بات میں نہیں نے کرنے صرف دے رہے سمپل برات کو. سوال کیا ہے کہ یہ منافقت ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ بات کیوں نہیں کرنے دے رہے پیر صاحب جب انتہائی آپ نے مجھے منافقت بولا ہے, آپ کے سامنے منافقت کی مثالیں ساری بھری پڑی ہیں, میں نے اس کے یار ایگزامپل کیسے بدتمیز انسان ہو یار خود. یار آپ کی بڑی مہربانی ہے یار, ساحل کی برات کی جان چھوٹ گئی ہے تم جیسے شاتموں اور منافقوں سے. یار تمہیں پتہ بھی ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہے. صاحب اپنے لونڈوں کو سٹاپ کریں. دیکھیں یہ مرزا قادیانی کی یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں یہ قاضی یار محمد سے مسیح موعود نے اپنی حالت ایسے فرمائی گویا مسیح موعود عورت ہے اور اللہ نے سور اور باندر خود چلا گیا کا اور اس طرح کے سور اور باندر چھوڑ گیا. آپ بتاؤ مسیح موعود کا جو نشان 85 بنا تھا, 16 دن خون آتا رہا, وہ اس رجولیت سے پہلے بنا تھا یا بعد میں؟ بعد میں. دیکھو نہ تمہیں اس تحریر کا پتہ ہے نہ اور یہ تحریر سامنے ہے نا, اور تحریر سامنے مطلب کا کیا پتہ ہے؟ اس کے اوپر بڑا مفصل بات ہو چکی ہے. ہاں بات کرو نا, بات کرو. فی الحال جو نہیں چل رہا ہے اس پہ بات کرو. مسیح موعود سے رجولیت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ بتاؤ. دیکھو میری بات سنو, نہ تو تمہیں اس کا مطلب پتہ ہے, نہ تمہیں اس کا ساق و سباب پتہ ہے, نہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بات کس ضمن میں ہو رہی ہے. میں تم لوگوں کا باپ ہوں, میں تم لوگوں کا باپ ہوں, باپ مجھے تمہیں تو اپنے باپ کا نہیں پتا. بتاؤ یہ مسیح موعود کے ساتھ رجولیت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی بتاؤ. دیکھو میری بات سنو, تم جیسے گندی نسل بتاؤ یہ نشان 85 جو 16 دن پخانے کے راستے سے خون آتا رہا وہ اس رجولیت کے بعد آیا تھا نا پیر صاحب, میں بتاؤں, اور اس رجولیت کے بعد خون آیا تھا نا, بتاؤ. ایک منٹ رک جائے, میں بھی احمدی ہوں, مسلمان ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے یا نہیں ہے بتاؤ. بھائی چھاپا مار صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ میرے سے بات کریں, آپ مجھے بتائیں آپ کو نشان 85 میں. سیدھو جٹ صاحب میری بات سنیں, یہ اسلامی قربانی میں قاضی یار محمد صاحب نے لکھا ہے کہ مسیح موعود نے ایک دفعہ کشفی طور پر اپنی حالت ایسے بتائی کہ گویا آپ عورت ہیں, اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا. سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اور مرزا صاحب نے 4 دفعہ, تمہیں پتا کشفی حالت کیا ہوتی ہے, 4 جگہ روحانی پتا کشفی حالت کیا ہوتی ہے. نشے میں جب بندہ اس طرح کی لغو باتیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دنیا میں ایسا نبی آیا ہے جو مسیح موعود بھی ہو, امام مہدی بھی ہو, اس طرح کی لغو باتیں لکھتا ہو؟ ایک منٹ, پہلے نمبر پہ تم میں سے کسی ایک بندے کو پتا ہے کہ کشفی حالت کیا ہوتی ہے؟ جلاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار, لغو ہے, انتہائی لغو زبان ہے. کسی نبی کو, کسی مسیح موعود کو, کسی امام مہدی کو زیب نہیں دیتی اس طرح کی زبان. یہ ابھی موضوع نہیں, چھوڑو, کیا غیرت ہوتی ہے, انسانیت ہوتی ہے. یار تمہیں دیکھو, تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ مسیح موعود کی لواطت کو چھپا رہے ہیں. نہ تمہیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے, نہ تمہیں پتہ ہے کس طاقت کو. مسیح موعود نے جو لواطت کرائی اس کو چھپا رہے ہیں یہ. ارے گندے مولوی تو حقیقت میں لواطت ہر دوسرے دن مدرسوں میں قرآن سامنے رکھ کے کرتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں, نسل کے لوگوں یہ مسیح موعود نے لواطت کرائی اس کا بتائیں ذرا. یہ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا, دیکھیں اب قرآن پاک درمیان میں لے آیا نا, یہ شاطمیت کرے گا, یہ مرزائی شاطمیت کرے گا, یہ بالکل. حقیقت میں کام کر. اب بات ادھر کی ہو رہی ہوگی, یہ درمیان میں قرآن لا کے شاطمیت کرے گا قرآن. دیکھیں اور خبیث آدمی عقیدت میں مرزا صاحب بہت یہ تمہارے مولوی قرآن سامنے رکھ کے عقیدت کے ساتھ زنا کرتے ہیں. عقیدت میں مرزا صاحب بونڈ مروا رہا ہے یہ لاش سے, عقیدت میں بونڈ مروا رہا ہے مرزا صاحب. یار تم بہت گندے آدمی ہو, تم سے تو بات کرنا جو ہے نا, تو رجولیت کا مطلب اس کو ڈراپ کرو. رجولیت کا مطلب مرزا صاحب نے خود لکھا ہے, مرزا صاحب نے رجولیت کا مطلب خود لکھا ہے, بونڈ مروانا. جو گندی لفظ بول رہا ہے, جو گندگی استعمال کر رہا ہے, وہ گھر جا کے نا مرزا صاحب نے مجھے یہ بتاؤ, جو موضوع جس موضوع میں بات ہو رہی ہے وہ موضوع بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے. سدھو جٹ ایک منٹ, نہیں دیکھو مرزا صاحب نے اتار دوں گا, ایک منٹ چپ کر. مرزا صاحب نے 4 جگہ پہ خود لکھا ہوا ہے کہ رجولیت کا مطلب ہوتا ہے بونڈ مروانا. چھاپا مار چپ کر جو, اب اگر آپ بولے نا میں آپ کو اتار دوں گا. دونوں کو میں 1 منٹ دوں گا, کوئی بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرے گا. پہلا سوال چھاپا مار آپ کا ہے, باجوہ صاحب آپ ان کو رجولیت کا مطلب بتا دیں, کم وہ بند کریں. نہیں نو, میں اس قسم کے گندے اور غلیظ آدمی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ہاں چلیں وہ میں زیادہ بھائی سے بات کر سکتا ہوں 1.5 سال. نہیں اچھا مجھے اب نہیں مجھے ختم ہوگی نا بات, رجولیت کا مطلب بتاؤ. جو گندی ذہنیت والا آدمی ہے میں بات ہی نہیں کر سکتا. باجوہ صاحب میری بات سنیں, میں جو بات کر رہا ہوں نا, میری بات سنیں.
آپ اسے رجولیت کا مطلب بتا میں کہہ رہا ہوں نا کہ میری بات سنیں، یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. باجوہ صاحب میری بات سنیں. رجولیت کا مطلب میری بات سنیں، چھاپا مار اس موضوع پہ ہماری بات نہیں جا رہی ہے. جو موضوع پہ بات چل رہی ہے میری بات سنو نا. باجوہ صاحب میری بات اس موضوع پہ ایک میری بات سنو، نہیں پہلے میری سن لیں. جو موضوع چل رہا ہے اس پہ ہی بات ہو سکتی ہے، اور صرف اسی بندے سے جس سے میں پہلے کہا اچھا ٹھیک ہے، سن لینا، 1 منٹ سن لیں میری بات سنیں. میں بھی احمدی ہوں، ٹھیک ہے، یار احمدی ہو گئے ہیں تو اس سے مجھے نہیں اس میں دلچسپی. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھاپا مار کو نا رجولیت کا مطلب سمجھائیں. میری بات سنیں، اس موضوع پہ ہماری بات نہیں ہو رہی. دیٹس آل. 1 منٹ ٹھہریں، پھر مائک میوٹ پہ. چھاپا مار تمہارے پاس 1 منٹ ہے، تمہیں جو رجولیت کا مطلب پتا ہے وہ ایکسپلین کرو. 1 منٹ بعد مائک میوٹ کر لینا، جلدی کرو. ہاں جی. مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ قوت رجولیت بڑی چیز ہوتی ہے، ورنہ خسرا ہونا تو کوئی بات نہیں ہے. دوسری جگہ مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ کچھ عورتوں میں قوت رجولیت ایسے ہوتی ہے کہ وہ ان کی منی اپنے اندر جوش مار کے وہ خود سے خود کو پریگنٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. 4 جگہ پہ مرزا صاحب نے رجولیت کا مطلب سمجھایا ہے ہم بستری کرنا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں بونڈ مروانا. اب عقیدت میں مرزا صاحب بونڈ مرواتے رہے یہ لاش سے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیں ان سے کہ عقیدت میں بندہ مونڈ مرواتا ہے اور نیچے یہ طاہر امجد جو ہے نا خبیث انسان، اس کو میوٹ کر دیں. نہیں وہ بے غیرت انسان جو ہے نا وہ خود رجولیت کرواتا تھا سبزی منڈی میں. تو منور احمد صاحب اب آپ اس طرح کریں، یہ چھاپا مار نے جو بھی رجولیت کی بات کی ہے نا، آپ اس کو رجولیت کا اصلی مطلب بتا کے نا اس کا منہ بند کریں. جی منور صاحب بتائیں رجولیت کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہیلو منور صاحب. جی ہاں جی. آپ کا مطلب میں بتاتا ہوں. 1 منٹ ہے، کوئی بھی بندہ کسی یار نہیں غلط بات نہیں کرنی. دیکھیں نہیں، اس کی امی نے علمی گفتگو کرنی ہے. میری بات سنیں منور صاحب، بتانے لگا. منور صاحب میری بات سنیں. نہیں میری بات سنیں 1 منٹ. چھاپا مار نے ایک اعتراض رکھا ہے، آپ نے اس اعتراض کا علمی حوالے سے جواب، کوئی علمی حوالے سے کوئی نہیں دیا. 1 منٹ. چھاپا مار مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جو مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے رجولیت کا یہ لاش نے اظہار کیا، کہاں سے پڑھا ہے؟ اسلامی قربانی قاضی یار محمد صاحب نے جو ان کے 1 منٹ لکھا کہاں پہ ہوگا یار؟ اسلامی قربانی یہ میں نے سامنے والا لگایا، اسلامی قربانی صفحہ پیج نمبر 8. یہ بڑا کرو، مجھے بڑا کرو. 1 منٹ. اسلامی قربانی صفحہ نمبر 8. جی 1 منٹ منور صاحب، یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. آپ اس کو صرف اس بات کا بتائیں کہ رجولیت کا کیا مطلب ہوتا ہے. جی میں بتاتا ہوں اس کو. اس کی امی نے نہیں غلط، دیکھیں ماں بہن کی بات نہیں کرنی، پھر وہ بھی گالی دے گا اور ہمارے کا سن لینا میری بات تھا. سن لینا، اس کا مطلب بات تو سن لینا میری یار. وہ پھر مرزا مطلب کہ مرزا صاحب نے پیچھے سے لیا تھا، یہ فرما رہے تھا. ہاں صحیح، دیکھیں انہوں نے صحیح فرما دی، یعنی کہ مرزا صاحب نے پیچھے سے لیا تھا، رجولیت کرائی تھی. نہیں آپ کے باپ صاحب نے یار آپ خدا کو کے لیے پیچھے سے دیا تھا. یار خدا کے لیے اس کو رجولیت کا مطلب بتائیں. یہی مطلب ہے نا، اس کے باپ نے اس کو پیچھے سے دیا تھا. یہ پوچھ لے بھی سکتے اس کو، یہ کوئی اپنا کسی چلو رک جائے یار، نہیں کتاب کا حوالہ دے دے، یہ دے نہیں سکے گا، پوری عمر ایسے روتا رہے گا. کیا حوالہ چاہیے؟ رجولیت کا حوالہ چاہیے آپ کو؟ نہیں اس کے باپ نے اس کے ساتھ رجولیت کی تھی. چھاپا مار اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اگلا اعتراض مرزا صاحب پہ کیا ہے کہ وہ شراب کوکو وائن پیتے تھے؟ او بھائی جان، پہلے مجھے یہ رجولیت والا میز سے آگے نہیں ہٹتا. آپ مجھے بگانا چاہتے ہو، آپ بھی احمدی ہو، مجھے پتا آپ بھی 2 نمبر ہو. ٹھیک ہے، آپ اس کو ایمبولینس پرووائڈ کر رہے ہو. یہ جو اسلامی قربانی قاضی یار محمد صاحب نے لکھا ہے کہ مسیح موعود نے ایک دفعہ اپنی حالت ایسے فرمائی گویا کہ آپ عورت ہیں، یعنی کہ مسیح موعود عورت ہیں، اور اللہ نے آپ سے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا. سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. یہ سامنے اسلامی قربانی کا صفحہ نمبر 8 لگا ہوا ہے. یہ قاضی یار محمد صاحب سے جو یہ دکھ سکھ کرتے رہتے تھے. قاضی یار محمد جو نماز میں جو ہے تو مرزا صاحب نماز کے نیچے ہوتے تھے، پیچھے سے جا کے ان کو انگلیاں کرتے رہتے تھے اور ان کو ٹٹولتے رہتے تھے. اور مرزا صاحب نے خود فرمایا کہ میرا اور یہ لاش کا ایسا نانی تعلق ہے جو بیان سے باہر ہے. اور پھر ایک لکھا ہوا ہے کہ میرا خدا مجھ سے ایسے بلاتا اور پکارتا ہے، اگر ہم بیان کر دیں تو یہ سب معتقد بھاگ جائیں ہمیں چھوڑ کے. یعنی کہ وہ غلط قسم کا تعلق وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، ان سے پوچھ لیں کہ مجھے
مجھے رجولیت جو مرزا صاحب نے کروائی تھی وہ کیوں کروائی تھی؟ عقیدت میں بندہ رجولیت کرواتا ہے کیا؟ منٹ آپ کا سوال آ گیا منور احمد صاحب. اب آپ نے ایک علمی گفتگو کرنی ہے, علمی دائرے میں رہ کے, کوئی گالی نہیں دینی پلیز. میں تو گالی نہیں دے رہا, میں تو اس کو یہی پوچھتا ہوں دیکھیں اگر یہ آپ کو اس کا اپنے جواب باپ کا بتائے, اس کا باپ کہاں سے رجولیت کرواتا تھا؟ اچھا چلے میری بات سنیں, آپ کیا رجولیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ رجولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے غلط کام کروانا؟ یہ سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رجولیت کا مطلب ہوتا ہے غلط کام کروانا؟ جی یہ انہی کے عقیدے میں ہے. نہیں, وہ تو روحانی خزائن میں لکھا ہو نا, سامنے کتاب دکھا رہے ہیں مرزا صاحب کی. حوالہ لگائیں. یہ لگا تو ہے, شارپ شوٹر دوبارہ پڑھو یار حوالہ. محترم قاضی یار محمد صاحب جو مسیح موعود پہلے کتاب کا نام کیا ہے؟ اسلامی قربانی, صفحہ نمبر 8, اور اس میں قاضی یار محمد صاحب بیان کر رہے ہیں کہ مسیح موعود نے اپنی حالت ایک دفعہ یہ تو ہماری کتاب ہی نہیں ہے. اچھا, اس قاضی یار محمد نے جو لکھا ہے, بولیں یہ قاضی یار محمد زنا کی پیداوار تھا, یہ حرامی تھا, اس نے مسیح موعود پہ الزام لگایا ہے. یہ ہماری کتاب نہیں ہے شارپ شوٹر, یہ تو مجھے بھی یاد آ گیا. منور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ قاضی یار محمد جو ہے یہ زنا کی پیداوار تھا, اس نے جو ہے نا مرزا صاحب پہ مسیح موعود پہ الزام لگایا اور یہ بے غیرت تھا, حرامی تھا. اس نے مسیح موعود پہ الزام لگایا کہ مسیح موعود نے رجولیت کروائی ہے. جی بھائی, اگر الزام لگایا تو وہ تھا. ان سے بھی بولو نا, یہ بھی کہیں آپ لوگ سیاست کر رہے ہو. نہیں منور صاحب, آپ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس نے مسیح موعود پہ الزام لگایا تو وہ حرام کی پیداوار تھا. قاضی یار محمد بالکل انہوں نے الزام لگایا تو بالکل حرام کی پیداوار ہوگا. کون؟ محمد. اگر ان کا حوالہ درست اگر نکل آئے تو پھر آپ اس فرقہ دجلیہ سے نکل جائیں گے. ہمارے سامنے میں اور منور احمد صاحب صرف حوالے مانیں گے روحانی خزائن کے, ایسے ہی نا منور صاحب؟ جی بالکل. اس کے علاوہ ہم کسی کتاب کا حوالہ نہیں مانیں گے. جی دیکھیں جی, قاضی یار محمد صاحب بڑے مخلص احمدی تھے اور وہ صحابہ میں مرزا صاحب کے صحابیوں میں پہلے نمبر پر تھے, اور اس کو منور خان صاحب نے ان کا کہہ دیا کہ وہ حرامی تھے. وہاں میں بھی کہہ رہا ہوں حرامی تھے اور وہ زنا کی پیداوار تھے. منور صاحب یہ کیا بات ہوئی, آپ بھی یہ زنا کی پیداوار سمجھتے؟ انہوں نے مسیح موعود پہ الزام لگایا تھا. مسیح موعود پہ اگر قاضی یار محمد نے الزام لگایا ہے تو وہ زنا کی پیداوار تھا. مطلب ابھی آپ شک میں ہیں کہ واقعی رجولیت ہوئی تھی, وہ الزام نہیں تھا؟ نہیں منور صاحب, آپ کہہ دیں کہ قاضی یار محمد نے اگر الزام لگایا تو وہ زنا کی پیداوار تھا, کہہ دیں ایک دفعہ پھر. جی ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں. نام نہیں دے رہے آپ, نام تو نہیں. 10 دفعہ تو لیا ہے منور صاحب, کہیں قاضی یار محمد جو ہے وہ زنا کی پیداوار تھا. جی جی کہہ دیں, نام لینا منہ سے, کہیں قاضی یار محمد صاحب اپنا زنا کی پیداوار تھا. ہاں ٹھیک ہو گیا جی, چلے صحیح ہو گیا جی. یہ آپ کی ہمارا نا آج ہم منہ بند کر کے بھیجیں گے, تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ پتہ نہیں میرا منہ بند کیا ہے یا منور صاحب نے اپنے لیے گڑا کھود دیا ہے. اچھا اگلا والا ہے جی الفضل کا, قادیان کا. ٹھیک ہے 20 اپریل اخبار کا, یہ اخبار الفضل اخبار ہے, ہم یہ والا نہیں مانتے. روحانی خزائن لے کے آؤ ہمارے سامنے. اور روحانی خزائن بھی دیتے ہیں پہلے یہ. اچھا روحانی خزائن دیتے ہیں جی, چلیں جی. اچھا میں روحانی خزائن میں ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں سیدھو جٹ صاحب, جس میں مرزا غلام قادیانی صاحب نے عیسیٰ صلاۃ والسلام کی شاتمیت کی ہے اور نقل کفر نباشت. ان کی جو پیدائش ہے بغیر باپ کے, اس کو یہ کہا ہے کہ اس کی پیدائش ایسے جیسے کیڑے مکوڑے بارش میں. نہیں ایسے نہیں ہو, نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا, ایسے نہیں ہو سکتا. مرزا صاحب کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شاتمیت کر ہی نہیں سکتے. مرزا صاحب ایسی لعنتی اور بے غیرتوں والی حرکت کیوں کریں گے؟ ایسے ہی ہے نا منور صاحب؟ لگاتا ہوں. آج ان سارے سرکاری مسلمانوں کو نا آپ نے اور میں نے مل کے تونے دینا ہے. یہ مرزا صاحب پہ ہمیں الزام لگاتے رہتے ہیں. مرزا صاحب اتنی نیک تو یہ کرتے ہیں نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہودی کرتے ہیں, عیسائی کرتے ہیں, اور یہ کرتے ہیں مل کر یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ.
مرزا صاحب ایسی لانتیوں والی بغیرتوں والی کنجروں والی حرکت کیوں کریں گے کہ وہ شاطمیت کریں؟ ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. یہ تو مرزا صاحب پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ہمیں کہا کنجریوں کی اولاد ہیں، حالانکہ انہوں نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ اپنا جی 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 ایسی ایسی. ہاں جی ان کو بھی نہیں. ہمارے مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ وہ کنجریوں کی اولاد ہے، انہوں نے کہا کہ باغی ہیں بات ہے. تو ہم تو نہیں مانتے نا، پھر انہوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں. یہ بڑا کریں سیدھو جٹ صاحب، یہ بڑا کریں ذرا مجھے. چلیں سیدھو جٹ صاحب کروں بھائی میں ماڈریٹر میرے سے کسی نے ریموو کر دیا. جلد 21 صفحہ نمبر 50 اور 51 پہ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جو بغیر باپ کے عیسیٰ صلاۃ والسلام کے پیدا ہونے کا کہتے ہیں، اس میں کوئی بھی فوقیت نہیں ہے، کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی معجزہ نہیں ہے. اس طرح جس طرح عیسیٰ پیدا ہوا ہے نقل کفر نباشت، اس طرح تو بارش میں کیڑے مکوڑے بھی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے عیسیٰ صلاۃ والسلام کی پیدائش کو کیڑے مکوڑے جو خود بخود بارش میں پیدا ہوتے ہیں. ہاں جی منور صاحب یہ پیچھے گیا ہوا ہے، میری بات سنیں. جب یہ سامنے آ کے حوالہ پڑھے نا تو آپ کو لگے نا کہ یہ کوئی حوالہ صحیح پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس میں یہ کہہ دینا کہ یہ بعد میں نا اس کتاب میں ایڈیشن کی ہے، مرزا صاحب نے یہ لکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیچھے گیا ہوا یہ پیچھے جا کر پھوٹے مارتے ہیں. پوٹے مارتے نہیں، لیکن جب کوئی ایسا ویسا حوالہ پڑھے نا تو آپ نے یہ کہہ دینا کہ سیدھو جٹ صاحب آپ زیادہ سیانے نہ بنے. یہ دیکھیں مرزا صاحب نے روحانی خزان جلد نمبر 21 پیج نمبر 50 اور 51 پہ عیسیٰ صلاۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں بہت ہی زیادہ شاطمیت کی ہے. اور منور صاحب اور سیدھو جٹ صاحب مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جو عیسیٰ صلاۃ والسلام کی پیدائش آپ کہتے ہو بغیر باپ کی ہوئی ہے تو یہ ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا، تو یہ کوئی معجزہ شعجزہ نہیں ہے. اس طرح تو جس طرح عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے نقل کفر نباشت، اس طرح تو بارش جب ہوتی ہے تو کیڑے مکوڑے بھی نکل آتے ہیں. میرے بھائی رک جا. ہم 1,24,000 انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے ہیں نا، ان کی کوئی بھی شاطمیت کرے یا کرنے کا سوچے، میں اور منور صاحب دونوں اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں. ایسے ہی ہے منور صاحب؟ جی بالکل. آپ بھی کہہ دیں کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول میں سے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، کوئی بھی شخص اگر ان کی شاطمیت کرے یا کرنے کا سوچے ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. آپ بھی کہیں، منور صاحب کہہ دیں آج. جی بالکل میں کہتا ہوں. ہاں جی ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں کسی بھی نبی کی شاطمیت، یہی کرتے ہیں. منور صاحب نہیں، اس کو ذرا دہرا کے کہیں کسی نے بھی اگر کسی انبیاء اور رسول کی شاطمیت کی ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یعنی کہ یہ جو مرزا صاحب نے شاطمیت کی ہے، آپ دونوں مرزا صاحب پہ لعنت ڈال رہے ہو؟ نہیں، مرزا صاحب نے تو آج تک کبھی کسی نبی کی شاطمیت. منور بھائی دیکھیں میری بات سنیں پیارے بھائی، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ میرا خیال ہے آپ کا مسئلہ پیدائشی ہے اندھا. مجھے نہیں پتہ، اللہ آپ کو صحت دے. مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ آپ کا آنکھوں کا مسئلہ کب سے ہے، لیکن آپ نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی پیارے بھائی. بھائی جان میرا بہت زیادہ نالج ہے. دیکھیں میں نالج کی بات نہیں کر رہا، آپ نے کتابیں، آپ کی آنکھیں ہی آپ کہہ رہے نہیں ہیں، تو پھر آپ نے کیسے پڑھی ہیں کتابیں؟ میں سنتا تو رہتا ہوں لوگوں کو. نہیں نا، آپ کو صحیح نہیں سناتے مربی. دیکھیں پیارے بھائی منور بھائی، دیکھیں ہماری آپ سے دشمنی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بیمار ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، ہماری دعا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے، میرے بھاجن جتنی مرضی شاطمیت کر لیں، میں اپنا آپ کی شاطمیت پر جواب دوں گا. میں شاطمیت نہیں کر رہا، یہ باتیں مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہیں. آپ ورنہ کسی احمدی کو بلائیں یہاں پہ، کیونکہ آپ تو نہیں پڑھ سکتے. میں حوالے ساتھ لگاتا ہوں، walislam.org سے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھتا جائے. مرزا صاحب نے رسول پاک کی شاطمیت. میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں. اپنا کیا کہتے ہیں کہ اپنا مرزا صاحب کو آپ لوگ کہتے ہیں پریگننٹ ہوئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اس کے اوپر بات کریں میرے ساتھ.
देखिए मैं बताता हूँ मुनव्वर भाई, देखें मैं बताता हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी प्रेग्नेंट हुए थे, आपको पता देखें अब आप शातियत कर रहे हैं। नहीं शातियत खुदा की इसको मैं गालियां दूंगा, देखिए शर्म नहीं आती है यार इसको। ये देखें ये मुनव्वर साहब शातियत आपको कर रहा है। शर्म नहीं आती है ऐसे बात करने में? डूब के मर जाओ। ठीक है, उस हराम के जने को साबित करने के लिए तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातियत करोगे? आप मिर्जा साहब तुम मिर्जा हरामी को साबित करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करोगे? इसको नीचे उतारो, दफा करो इसको, बगैरत का बच्चा। ठीक है, वो कहते मैं 2 साल मरमियत में रहा हूँ, फिर मुझे 10 माह का हमल हुआ है, तो 10 माह के बाद वो अपनी भूण में से निकला। फिर चलो ठीक है ना, आगे दफा यहाँ से, दफा यहाँ से, जल्दी दफाओ, दफाओ, जल्दी दफाओ यहाँ से, दफाओ बगैर कंजरी का बच्चा। चल ना से तू, चल ना से तू, ना अपनी बगैर तेरी में मार कुछ में मारा। चल 10 दफा तू पहन चुदा नास मारा पुता खा जाके जला पुदी दे नास और कंजरी हराम जना सी पहन चो नच्छो रंडी ने भुण मराई सी अम्मा जान चौक बैठ के कंजरी दे बच्चा नास तू, चल नास तू दफाओ कंजरी दे बच्चे, जब दफाओ तू। इसको नीचे उतारो यार, इसको नीचे उतारो, साबित कर कंजरी दल्ली दा बच्चा भैन चोद। और कंजरी दा बच्चा हराम दा सी ओदा प्यो, जंग ते कैसे पीछे भैन चोद निकाले। फिर कहना मैं अपनी बहन की टंगा विचों निकलिया, तो मैं पैदा हुआ तो मेरा सर मेरी बहन की टांगों में था। उसको क्या करना तूने? टंगा विचों ही साबित करना है। हाँ टंगा जी, इसको निकालो यार, इसको उतार। कौन है मॉडरेटर यहाँ पे? हाँ जी, इसको इस बगारत को नीचे उतारो, तल्ले के बच्चे को। नहीं ये देखो, ये जो कीमनुरुद्दीन से नुसरत जहां साहिबा करवाती थी कि मैं आपकी लौंडी बन के, ये उसके बारे में पूछो बादशाह, गालियां मत निकालो। नहीं इसने जो बकवास की है, इसको गालियां क्या, इसको मैं तफे लगाऊं? जो कीमनुरुद्दीन से जो मरवाती रही है, तो उसका क्या करना है? क्यों मिर्जा साहब ने तो कहा था मेरे में कुव्वत मर्दानगी नहीं है, तो फिर जो नच्छोरंडी ने सारे बच्चे पैदा किए वो कीमनुरुद्दीन से मरवा के पैदा किए। यार इसको कोई नीचे उतारे यार, इसको नीचे उतारो। यार कोई मॉडरेटर नहीं है ना, अब मेरा ख्याल है मेरे बाप भी सो गई है। बच्चा इसको ये ऐसे उतरेगा ना, इधर बैठ के जरा कीमनुरुद्दीन, नच्छो रंडी, सबुई और जो चकला चला रही है सबुई, वो जो अम्मा जान चौक में तेल सारा खोल के बताओ। हाँ वो जो अम्मा जान चौक में धोती पहन के जो जाती थी और तेल की शीशी साथ लेके जाती थी, लेके जाती थी। मुझे ये बताओ ना, अम्मा जान चौक में वो क्या करती थी जाके? सुबह के साथ तो ये मुनव्वर भी जना करता रहा। बताओ मुझे, मुनव्वर तुम सुबह के साथ नहीं करते रहे जनाब? अम्मा जान चौक में जो चारपाई वो जो चारपाई नहीं तू दस मिर्जा ने जेड़े जना कीते ना, मिर्जा जना दी कहानियां सुना सा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। नहीं मैं जेड़ा पूछ रहा कि नो जेड़ी सी निदा नसर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁਣ? ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁੰਡ ਮਾਰੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਰਵੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਗੁਨਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ? कहना ये उन्हें क्या जी निदा नसर की आंदी है? निदा नसर आंदी है मिर्जा मसरूर जिस वेले मेरे नाल मंजी ते लोट पोट होंदा सी ते मैं थल्ले डिग जांदी सी। अच्छा मैं हुन जो वो कदे नहीं सुनी? ओ मिर्जा निदा नसर तुहाडे पता नहीं तरीके के चौथे खलीफा दी नाम ने आद खलीफा दी ओ नवासी है, तुसी ते ओनू नहीं छड्डिया, तुसी ते इन्ने जालिम लोग हो। ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
ਦਲਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਨਾਨਾ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾਨਾ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਉਹ ਖੋਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਖੋਤਾ ਸਾਲਾ ਉਹ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖੋਤਾ ਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸ਼ੈਂਡੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ